आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सीआरपीएफ के डीआईजीपी श्री शाहनवाज खान ने शहीद कांस्टेबल शमसुल हक के स्मरण में बाइलेन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित होंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। धोलाई विधानसभा केंद्र में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन परियोजना के आधार पर 8 जल प्रकल्प का आनुষ্ঠাनिक तौर पे संस्कार कार्य किया उद्घाटन। आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित होने पर खुशी व्यक्त किया। बराक घाटी के विभिन्न स्तर के कॉलेज छात्रा व आईटीआई के छात्र छात्राओं ने बराक घाटी में नौकरी के आवेदन न किए जाने पर जिला उपायुक्त कार्यालय में दिया स्मारक लिपि। बराक घाटी के छात्रों को वंचित करने का लग रहा है आरोप। केंद्रीय सरकार के ओबीसी तालिका में बिष्णुप्रिया मणिपुरी संप्रदाय के नाम अंतर्भुक्त न किए जाने के खिलाफ 2 सितंबर को गुवाहाटी के बड़वाड़ी क्षेत्र में की जाएगी भूख हड़ताल कार्यक्रम। जानकारी दिया संगठन कार्यकर्ताओं। नागरिक अधिकार रक्षा समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा एनआरसी प्रक्रिया के अंतिम सूची निकलने के 2 साल बाद भी कार्य न किए जाने पर प्रधानमंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। क्षेत्र के मधुरवन क्षेत्र में सीआरपीएफ के डीआईजीपी श्री शाहनवाज खान ने शहीद कांस्टेबल शमसुल हक के स्मरण में बाइलेन का आनुষ্ঠাनिक तौर पे उन्मोचन किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ बुद्धिजीवी व गुणीजन भी मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में मधुरवन गांव पंचायत के सभापति श्री शैयर अहमद लश्कर तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट श्री आर.के. धरीवाल भी मौजूद थे। सूत्र के अनुसार कांस्टेबल शहीद शमसुल हक सीआरपीएफ के बटालियन में थे और बैंक रॉबरी के दौरान उन्होंने उग्रवादियों के साथ गोलीबारी के चलते खुद को शहीद कर अपना देश का नाम रोशन किया था। इस मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग तथा सभापति ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। मधुबन खलफर रोड এটার হয় এটারে আজকে একটা বাইলেন দেওয়া হয়েছে যে 1990 সালে 11-12 মারা গেছিল 1990 সালে শহীদ হয়েছিল শমসুল হক সদিয়ল বুঝছেন কারগিল সিআরপিএফ এর ড্রাইভার আসলে বুঝছেন কারগিল যুদ্ধ মারা গেছিল তার লাগে আজকে রাস্তাটা একটা সম্মানের কারণে তানে একটা রাস্তা একটা বাইলেন তার নামে দেওয়া হয়েছে। ওইটাও আজকে হিসাবে সিআরপিএফ এর ডিআইজি শাহনওয়াজ খান এরপরে শ্রী কল্যাণ সিং কমান্ডার সিআরপিএফ আর আর.কে. দেলওয়াল ডিপুটি কমান্ডার সিআরপিএফ তারা এই রাস্তার সমাধান করে দিয়েছেন। प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत धोलाई विधानसभा केंद्र में 8 जल प्रकल्प का आनुষ্ঠাनिक तौर पे शिलान्यास किया मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने। सूत्र के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ रुपए के लागत से हर एक क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र के इलाके के लोग पेयजल परिसेवा मुहैया कर पाएंगे। मुख्यमंत्री तथा दूसरे हस्तियों के अनुमोदन पर तथा राष्ट्रीय स्तर के परियोजना के आधार पर प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत लोगों को ये जल परिसेवा मुहैया करवाया जा रहा है। कई क्षेत्र में कई जल परियोजनाओं को सुचारू रूप से संस्कार किए जाने के बाद विशुद्ध पेयजल परिसेवा लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने विस्तारित खुलासा भी किए। জেলা পরিষদে দিলেন নাইকলটা জীবন ছিল সেটা আমরা মেডিকেলটা করে নিয়েছি। এবং আরেকটা খুশি খবর একটু আগে আমরা যখন এখানে আসছিলাম একটু আগে আমাদের মেয়াদপুর এবারে একটা নতুন স্কিম আমাদের সেন্ট্রাল হয়েছে 99 লক্ষ টাকা। সেটা খুব ইমিডিয়েট আমরা কাজ শুরু করবো, জায়গাও পেয়ে গেছি।
আমি মনে করবো এতদিন ধরে মানুষের যে জলের যে সমস্যা আমরা আপনার চেষ্টা করছি সেটা সমস্যা মেটানোর জন্য। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি যে কাজগুলো করতে যাচ্ছি সেগুলো আপনাদের খুব সহযোগিতা আমরা আশা করি। আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে কিন্তু আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা কাজটা শেষ করতে পারবো। আজকের এই স্কিম যেটা 16 নম্বর বস্তি এখানে আমাদের 153টা আমরা ধরে আমরা জলের কানেকশন দেবো, আমরা লক্ষ্যমাত্রা নিচ্ছি। তো আশা করি আমি সেটা করতে পারবো। সবচেয়ে বড় কথা বেশি কথা বলতে চাইতেছিলাম আপনাদের সহযোগিতা জানবো, সেটা আমরা সহযোগিতা চাইতেছি। আমরা যখন কাজটা করবো আমার ঠিকানা যারা আছে ঠিকানা যখন কাজটা করবো আপনার সবাই সহযোগিতা করবো। কোনো প্রবলেম যদি হয় আমাকে বলবেন, আমি সেগুলো মিটিয়ে করার চেষ্টা করবো। ভারতবর্ষের প্রত্যেকের ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবে, নলের মধ্যে দিয়ে জল পৌঁছাবে। আর এই সংকল্পকে সামনে রেখে জল জীবন মিশন তৈরি করা হয়েছে। এই জল জীবন মিশনের প্রথমেই যে কথা যে প্রত্যেকের বাড়িতে জল যাবে, বিশুদ্ধ পানীয় জল যাবে, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আপনাদের এই স্কিমে প্রায় 40 লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এরকমই হবে, প্রায় 40 লক্ষ এখানে এসডিও সাহেব বলেছে। আরো একটা নতুন স্কিম এই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যেকের বাড়িতে যাতে জল পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য আরো একটা নতুন স্কিমের ব্যাপারে তিনি বলেছেন। এটাও ইদানিং কালে কাজ আনবে। আমরা চেষ্টা করছি যে যেখানে টাকা দেওয়া হয়েছে স্যাংশন হয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে, আগামী 3 মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এটা এরকম নয় যে আমি এসে ফাউন্ডেশন দিয়ে গেলাম আর কোন সময় পানি পাইনি, তার কোনো বিষয় নেই। কারণ স্বাধীনতার 75 বছর চলছে, কেউ এরকম ভাবতে পারেনি তার আগে যে প্রত্যেক বাড়িতে আমরা নল দিয়ে জল পৌঁছে দেব। ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই সংকল্প নিয়েছে। তার লক্ষ্যে বিভাগ এবং সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 149 বলা হয়েছে, একটা কম ধরুন 150 পরিবার, 150 পরিবারের জল আগামী 3 মাসের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করি। হয়তো 10-15 দিন এদিক সেদিক হতে পারে, যে কোনো কাজ করলে 3 মাসের কাজে হয়তো 3 মাস 5 দিন লাগতে পারে, 10 দিন লাগতে পারে, বা 5 দিন আগেও সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। আমরা মোটামুটি 3 মাসের আশপাশে আপনাদের এখানে আসবো আর খবর নিয়ে যাব যে আপনাদের কার কার বাড়িতে জল নেই। নতুন যে স্কিম স্যাংশন হয়েছে এটারও কাজ ইদানিংকালে আরম্ভ হবে। আর এই কাজ আরম্ভ হওয়ার ঠিক তেমনি করে 3-4 মাসের মধ্যে আমরা আপনাদের এই অঞ্চলের যতটা বাড়ি আছে সব বাড়িতে আমরা জল দেবো। অনুরোধ আছে এবারে আমাদের কংগ্রেস দাস यूं तो राज्य व केंद्र सरकार द्वारा बराक ब्रह्मपुत्र को आपसी भाईचारे का एक सेतु कहा जाता है, एक पुल कहा जाता है। लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो केवल ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों को ही नौकरी मिलता है, हालांकि बराक घाटी के लोगों को वंचित कर दिया जाता है। कुछ ऐसे ही पीड़ित प्रभावित होने के बाद बराक घाटी के कई जाने माने छात्र छात्रा तथा NIT व कॉलेज छात्र छात्राओं द्वारा नौकरी के क्षेत्र में अपना आवेदन पत्र जमा न करवाए जाने पर परेशानी झेल रहे हैं। इस संदर्भ में पीड़ित प्रभावित ITI के छात्र छात्रा तथा विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में ONGC तथा दूसरे कई विभागों में नियुक्ति के दौरान केवल ब्रह्मपुत्र घाटी के युवकों को नौकरी प्रदान किए जाने पर बराक घाटी के छात्र छात्रा तथा बेकार युवक युवतियों के बीच तीव्र क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिली थी।
আজকে আমরা বিভিন্ন কলেজের স্টুডেন্ট মিলে এসে এখানে ডিসি ম্যামের কাছে আমরা মানে মেমোরেন্ডাম দিলাম। কারণ হলো আজকে আমাদের অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডে জব বের হয়েছে, কিন্তু এই জবের মধ্যে দেখা যায় আগে জব খোলার আগে দেখা যায় আসাম বা অরুণাচল প্রদেশের সব মানে ছাত্ররা বা আসাম বা অরুণাচল প্রদেশের ছেলেমেয়েরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। কিন্তু যখনই আমরা এই পোর্টালটা খুলি, জব পোর্টালটা খোলা যায়, তখন দেখা যায় আসামে শুধু 4টা ডিস্ট্রিক্টই অ্যাপ্লাই করতে পারে। 4টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 4টা ডিস্ট্রিক্ট হলো ওই তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর আর চড়াইদেউ। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বরাকবেলির ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের সঙ্গে এটা একটা মানে খুব বেশি ডিসক্রিমিনেশন করা চলছে। এই ডিসক্রিমিনেশন কেন চলছে? গভর্নমেন্ট সবসময় বলে যে বরাক ব্রহ্মপুত্র আমরা সমান দেখি, তাহলে যদি বরাক ব্রহ্মপুত্র সমান দেখা হয় তাহলে আজকে কেন বরাকবেলি ছাত্ররা এই জবে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না? বরাকবেলি ছেলেমেয়েরা তো অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করে। যদি বরাকবেলি ছেলেমেয়েরা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে বরাকবেলি ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে যাবে কোথায়? আজকে যদি আসামে জব পায় না ওরা যাবে কোথায়? তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে বরাকবেলি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানে এ ধরনের ডিসক্রিমিনেশন না করা হোক। আর যদি ভবিষ্যতে এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন চলতে থাকে তাহলে আমরা বরাকবেলির সকল ছাত্র মিলে একটা গণ আন্দোলন, বৃহত্তর আন্দোলন করে তুলব, যেটার দায় গভর্নমেন্ট। এখানে ডিপার্টমেন্ট এসেছে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেড, ফিটার ট্রেড, মেকানিক ট্রেড, মেশিন ট্রেড, অনেকগুলো ট্রেড আছে এখানের মধ্যে। অনেকগুলো ট্রেডে মানে চাকরি বেরিয়েছে, কিন্তু আজকে আমাদের বরাকবেলির কোনো ছেলেমেয়েরাই অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। এটা কি শুধু মানে বাঙালিদের সঙ্গে কি মানে খুব ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে, না বাঙালিদের কি মানে বঞ্চিত করা হচ্ছে? গতকাল দেখেছি আমরা প্রতারণা করছেন না বঞ্চিত করছেন বরাক। ওরা আমরা কি জানি না ঠিক ওরা কি করতে চাইছে। ওরা শুধু সবসময় একটাই বলে গভর্নমেন্ট এসে যে বরাক ব্রহ্মপুত্র আমাদের সমান বরাক, কিন্তু কাজের বেলায় শুধু ব্রহ্মপুত্রই পাওয়া যায়, বরাকার কিছু আসে না। আজকে এই যে ঘটনা ঘটেছে, আজকে অনেক যুবক যুবতী আছে বরাকে, একে তো বেকারত্ব বেড়ে চলছে, তারপর থেকে যদি একটা জব আসে তারপর যদি এইভাবে ডিসক্রিমিনেট করা হয় তাহলে তো দিনের পর দিন বেকারত্ব বেড়েই চলবে। আজকে আমরা বরাকবেলির ছাত্ররা কি দোষ করলাম যে আজকে আমাদেরকে জব থেকে বঞ্চিত করা হলো? আমাদেরকে এটাই দোষ, আমরা বাঙালি, আমরা আসামের মধ্যে আমরা এই জবের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না। কেন আসামের মধ্যে শুধু 4টা ডিস্ট্রিক্টে এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে? আমার খুব বেশি মানে একটাই বিনম্র অনুরোধ, এই জবগুলোর মধ্যে যাতে আমাদের বরাকবেলি ছেলেমেয়েদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়। আর যদি একান্ত এই সুযোগ দেওয়া হয় না, আমরা ভবিষ্যতে একটা বৃহত্তর আন্দোলন করে তুলব, যেটা দায়ী একমাত্র गवर्नमेंट होगी। धन्यवाद। केंद्रीय ओबीसी सूची में विश्वविद्या मणिपुरी समुदाय के लोगों को अंतर्भुक्त न किए जाने के विरोध में आने वाले 2 सितंबर को आमरण अनशन कार्यक्रम के लिए बड़ाकाठी से लोग रवाना हो रहे हैं। गुवाहाटी के बोड़ोबाड़ी इलाके में केंद्रीय ओबीसी की तालिका में नाम अंतर्भुक्ति के मांग पर विभिन्न विष्णुप्रिया मणिपुरी संगठन के कार्यकर्तागण इस दिन धरना विक्षोभ करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 20 साल से राज्य व केंद्र सरकार तथा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ केंद्रीय ओबीसी तालिका में विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के नाम अंतर्भुक्त किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी मांगों की आपूर्ति नहीं किया गया। संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। आज আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ইউনাইটেড ইউথ অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে আমরা আগামী 2 সেপ্টেম্বর আমরণ অনশনে আমাদের সত্যাগ্রহী ভাইয়েরা এখানে আছেন, ওনারা প্রস্তুতি আজকেই রওনা দেবেন। তো আমাদের কথা হলো আমরা বহু বছর আগে থেকে আমরা সর্বানন্দ সানোয়াল সরকারের কাছে আমরা 2016 ইংরেজিতে আমরা 11 দফা দাবি নিয়ে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম। সেই মেমোরেন্ডামের প্রথম ইয়েতে ছিল 1 নম্বর আমরা সেন্ট্রাল ওবিসিতে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, এবং লাগাতার আমরা বিভিন্ন সংগঠন মহাসভা, আমাদের জাতীয় সংগঠন মহাসভার তরফ থেকেও আমরা আন্দোলন করেছি, মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, এবং গত 20 অগাস্টে
আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুর ইউনাইটেড ইউথ অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির উপসভাপতি শিবু শর্মা নেতৃত্বে আমরা কাছাড়ের উপজেলাধিপতির কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে। সেই মেমোরেন্ডামে আমরা বলেছিলাম যে 2রা সেপ্টেম্বর থেকে আমরা আমরণ অনশনে আমরা গৌহাটিতে বড়বাড়িতে আমরা বসবো বলে, কিন্তু আজ অবধি এখনও গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমাদের কোনো কিছু আমরা সাড়া না পাওয়ায় আমরা আজকেই আমরা রওনা দিচ্ছি গৌহাটিতে, এবং 2রা সেপ্টেম্বর থেকে আমরা আমরণ অনশনে আমরা বসবো, এবং যতদিন পর্যন্ত সরকার আমাদের এই দাবি যদি পূরণ না করে আমরা আমরণ অনশন আমরা চালিয়ে যাব। नागरिक अधिकार रक्षा समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एनआरसी प्रक्रिया के आखिरी सूची निकलने के 2 साल बीत जाने के बाद भी राज्य व केंद्र सरकार की ओर से इस क्षेत्र में अनुमोदन न दिए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री स्टेट कोऑर्डिनेटर एनआरसी को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। मंगलवार को आयोजित स्मारक लिपि प्रदान कार्यक्रम में संगठन की ओर से साधनपुर का हस्त हिल्लोल भट्टाचार्य, आजमल हुसैन चौधरी, अब्दुल हक लस्कर व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন 2019 সালের আজকের দিনে 31 আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নাগরিক পঞ্জি ফাইনাল লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছিল। আজকে 31 আগস্ট 2021, এই 2 বছরের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে বা রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পক্ষ থেকে এই তালিকাকে অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। আজকের দিন 19 লক্ষ মানুষের কাছে অভিশপ্ত দিন। সেই তালিকা থেকে 19 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছিল। সেখানে প্রাক্তন বিধায়ক থেকে আরম্ভ করে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল শিলচর মেডিকেল কলেজের পরিবার থেকে আরম্ভ করে সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে অনেকেরই নাম সেই 19 লক্ষের তালিকার মধ্যে আছে। সুতরাং এই অভিশপ্ত দিন, আজকের দিন যাদের জীবনে এটা অভিশাপ স্বরূপ, আজকে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না, কারণ এনআরসিতে নাম নেই, আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে না, চাকরির আবেদন করতে পারছে না। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে, যেটা 42টা বিভিন্ন দল এবং সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তার পক্ষ থেকে একটা স্মারকপত্র আমরা আজকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি। কাছাড়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে আরজিআইকে এটা কপি দিয়েছি, এবং স্টেট কোঅর্ডিনেটর এনআরসিকেও আমরা একটা কপি দিয়েছি যে আমাদের এই যে 19 লক্ষ লোককে যে আপনারা অভিশপ্ত করে রেখেছেন, 19 লক্ষ লোকের সমস্ত অধিকারকে খর্ব করে রেখেছেন, আপনারা এই ব্যাপারে একটা বিহিত ব্যবস্থা নিন, অথবা আসামের শান্তিপ্রিয় মানুষ আর আসামের নাগরিক এটা বেশি দিন সহ্য করবে না, রাস্তায় নেমে গণ আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবে। আমরা দেখলাম আসাম সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই নাগরিক পঞ্জিতে নাকি অনেক বিদেশির নাম আছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সময়ে ভেরিফিকেশন করে
হাজেলার মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করে যে তালিকা প্রকাশ করা হলো 1600 কোটি টাকা যে ব্যাপারে খরচ করা হলো, সেই সরকারি অর্থ অপব্যয় করার জন্য তো সেটা করা হয়নি। সরকারি অর্থ যেখানে 1600 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, এখন সরকার যেভাবে চলছেন তাতে মনে হচ্ছে যে এই নাগরিকপঞ্জি কোন দিন যে প্রকাশ পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছেন নাগরিকপঞ্জিতে নাম থাকলেই নাগরিক হওয়া যায় না। এই সমস্ত কথায় আমরা বিভ্রান্ত। সুতরাং আমরা এর বিহিত সমাধান চাই। এই ব্যাপারেই আজকে আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে স্মারকপত্র প্রদান করেছি। त्रिपुरा राज्य के अगरतला व आसपास के क्षेत्र में चाकमा व दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा वेद शिल्प के जरिए अपनी जीविका निर्वाह करने की जानकारी मिल रही है। पिछले कई वर्षों से कला संस्कृति के विकास के क्षेत्र में चाकमा समुदाय तथा दूसरे कई उपजाति पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा वेद शिल्प को अपनाकर लोगों के बीच रंग बिरंगे सामान तथा अत्याधुनिक कई तकनीकियों का इस्तेमाल कर प्राकृतिक तौर पर हस्तशिल्प कला का एक अनोखा शौर्य दिखाते हुए कई उत्पादक प्रस्तुत कर रहे हैं। कई समुदाय के लोग वेद शिल्प के जरिए अपने जीवन अतिबाहित कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल अगरतला क्षेत्र में देखने को मिला, जहां कलाकार अपने हाथों से बनाए गए कई हैरतअंगेज सामानों को लोगों को दिखाकर उनके व्यापार चला रहे हैं और अपनी कला शिल्प के जरिए ही अपने परिवार का प्रतिपालन भी कर रहे हैं। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के चलते 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को किसी भी मरीज की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। सूत्र के अनुसार कुल 24 मरीजों को एक्टिव पाया गया है। ऑक्सीजन के सहारे 14 मरीज जी रहे हैं और वेंटिलेटर में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 24 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 3 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 14 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 2টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে, কিন্তু আরটিপিসিআর কোনো স্যাম্পল পজিটিভ আসেনি। করোনা নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 1 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 5 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। कोरोना নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं।
असम के नामचीन चाय में से एक, जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग, हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में चुनाव समिति के पावन अवसर पर सिलचर के आश्रम रोड क्षेत्र में स्थित गोविंदवाड़ी क्षेत्र में श्रद्धा मर्यादा के साथ भजन कीर्तन व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्तप्राण लोगों की मौजूदगी में इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया गया। जन्माष्टमी के पावन तिथि के अवसर पर लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किए गए। हिंदुत्व की रक्षा तथा सनातन धर्म की विकास को लेकर संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। তো আজকে যাবে নি কালকে গিয়ে ট্রাক ড্রাইভার স্টেশনে গুম ভাঙছে। কালকে তারা প্রেসমিট দেখে দুঃখ প্রকাশ করছে। আমরা তো ওই তো ভাই আইলাম চলের মতো। সনাতন ধর্মের যে রক্ষায় বা সনাতন ধর্মের যে সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কতটুকু নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতে পারি আজকে? দেখুন, দীর্ঘদিন করোনা নামক মহামারী আমাদেরকে ত্রস্ত করে তুলেছে। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সমস্ত বিশ্ব থেকে করোনা নামক মহামারী অতি তাড়াতাড়ি দ্রুত নিঃশেষ হোক। ভারত সরকার এই ব্যাপারে জোর কদম প্রয়াস করছে, এই জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। আজ গতকাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন ছিল, তার সাথে সাথে বিশ্ব হিন্দু পরিষদেরও প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
জেলের মধ্যে বসেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বাতাসের মধ্যে, ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে তাকে জীবন মৃত্যু পায়ের বৃত্ত চিত্ত ভাবনাহীন করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। কঠিন পরিস্থিতিতে ভগবান যেমন রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করে রাষ্ট্র ধর্মকে রক্ষা করেছেন, অন্যায়কে প্রতিহত করে শুভ শক্তির জাগরণ করেছেন। তদ্রূপ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 1964 সালে নাগপুরের মহারাষ্ট্রের সন্দীপন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সমস্ত হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করে ভারতবর্ষের যে অশুভ শক্তি, অসুর শক্তি, তাকে প্রতিহত করে শুভ শক্তির প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করছে। আজকে যখন 2021 সালে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন আমরা বলতে পারি সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ ধীরে ধীরে নিজের জায়গা বিস্তার করে চলেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শুধু একটি আয়াম নিয়ে কাজ করে তা নয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের নামক একটি সুশক্তিশালী যুব সমাজ রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে দুর্গা বাহিনীর দ্বারা রাষ্ট্র জীবনে কাজ করে চলেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা সেবার কাজ, একল বিদ্যালয়, ভারতবর্ষে 1 লক্ষ গ্রামে আমাদের 1 টিচার 1 স্কুলের কাজ চলছে, সেবা কাজ চলছে, সেবা সংস্কার সমস্ত কিছুতে আমাদের কাজ চলেছে। গোরক্ষার কাজও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে চলেছে। তাই আজকে কঠিন পরিস্থিতি যেমন ছিল, কঠিন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আমরা দেখেছি সরকার, আমাদের এই সরকার গো হত্যার ব্যাপারে অনেক কদম এগিয়েছেন। ভারতবর্ষের সরকার, রাজ্য সরকার যেমন এগিয়েছেন, ভারত সরকারও তেমনি। আমাদের যে প্রধান দাবি ছিল 370 ধারা হটানো, হিন্দু জাগরণ হয়েছে বলে তারা এই কদম নিতে সাহস করেছে। তালাক প্রথা তারা বন্ধ করেছে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি অতি বিলম্বে, খুব তাড়াতাড়ি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন করা দরকার। নয়তো ভারতবর্ষে যেভাবে হাম 5 হামারা 25 পয়দা করে চলেছে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের জন্য শুভ দিন হবে না। আরেকটি বিষয় আপনারা জানেন, বর্তমানে আফগানিস্তানে যেভাবে তালিবানিরা দখল করছে এবং সেখানকার নাগরিকদের উপর তথা বিদেশি নাগরিকদের উপর তারা অত্যাচার শুরু করেছে। এবং সেটা শুধু নয়, আমার ভারতবর্ষের মুসলিমদের মধ্যে তাবর নেতারা তাদের সমর্থনে কথা বলছে, তাদের হয়ে পোস্ট করছে। আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী অসুরদের জানাতে চাই, তোমরা যদি এইরকম মনে করে থাকো আফগানিস্তানে যারা দখল করেছে তালিবানের সমর্থন যদি তোমরা কথা বলো, তাহলে আমরা তোমাদেরকে ভারতবর্ষের মাটিতে থাকতে দেবো না। তার জন্য বজরং দল যত রক্ত ঝরাবে। সরকার কি করবে জানি না, কিন্তু বজরং দল তাদের ভারতবর্ষের মাটিতে থাকতে যাবে না যারা ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাবে। এইরকম সংকল্প আমরা গতকাল ভগবান কৃষ্ণের জন্মদিন তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মাধ্যমে গ্রহণ করেছি। पर काफी सवालियां निशान लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी देश में जागरण हो चुका है, हिंदू जाग गया है और कोई भी आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही, भारत विरोधी शक्ति भारत को और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसको उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री ने अभी 3 दिन पहले ही वक्तव्य दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पड़ोसी के घर में घुस के मारेंगे और कोई उसमें संकोच नहीं करेंगे। इसलिए ये देश अभी पूरे संकल्प के साथ और मजबूती के साथ खड़ा है, हिंदू समाज खड़ा है और इस देश की में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। इन उग्रवादियों, आतताइयों, दुराचारियों, देशद्रोहियों का पूरी शक्ति से जवाब देने के लिए समाज तैयार है। এদের কাছে কি তুলে ধরতে চাইছেন আপনি? আমাদের কাছে গতকাল আমাদের বিরুদ্ধে প্রেমদা একটা কথাই বলেছে যে আমরা হিন্দু সবাই, কিন্তু প্রথম আমরা বলি আমি বাঙালি, আমি মণিপুরি, আমি অসমিয়া, হ্যাঁ, সবাইকে এইভাবেই করে চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু এটার মধ্যে একটাই হিন্দু বার্তা দেওয়া যে আমরা সবাই প্রথম আমরা ভারতীয়, তারপর আমরা হিন্দু। এই মনোভাব নিয়েই আমাদের আগামীতে এগিয়ে যাওয়ার সবাইকে এটাই আমাদের আহ্বান থাকবে যে আমরা এক সূত্র গাথা, আমরা হিন্দু জীবন যাপন করব, হিন্দুত্বের নিয়ে আজ
আজকে হিন্দু আমি একজন হিন্দু, আমি নিজেকে নিজে অনেক গর্ববোধ করি। আমি একজন এর বিষয়ে বলার কিছু নেই, তোমরা তো যা বলার বলে দিয়েছেন। शिलचर के शंकर मठ व मिशन तथा सिल्लू शंकर ज्योति गीताश्रम में श्री कृष्ण की जन्मतिथि जन्माष्टमी विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी शिलचर सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित शंकर मठ व मिशन के सिल्लू शंकर ज्योति गीताश्रम में असम सरकार के संपूर्ण कोविड प्रोटोकॉल को मानकर तथा 2 दिन व्यापी सनातन धर्मीय कार्यक्रम के तहत भगवान श्री कृष्ण की 5247वां आविर्भाव तिथि पालन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में शंकर ज्योति गीताश्रम के कर्माध्यक्ष श्रीमद विज्ञानानंद जी ब्रह्मचारी तथा महाराज व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन को कई धार्मिक कार्यक्रम के जरिए इस तिथि को पालन किया गया। 31 अगस्त मंगलवार को सुबह 8 बजे गुरु पूजा, 10 बजे चंडी पाठ, 11 बजे गीता पाठ तथा 1 बजे करीब 400 से भी ज़्यादा लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। शाम 3 बजे शांतिवाणी पाठ के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। सोमवार शंकर मठ मिशन शिलचर एवं सिल्लू गीताश्रम प्रति बच्चर न्याय भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पालित होते समस्त भक्तबृंद आज उपस्थित হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী জন্মাষ্টমী উদযাপিত হয়। সনাতন শাস্ত্র মতে ভগবান যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের পাপ বৃদ্ধি পায়, তিনি অবতীর্ণ হন। এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি গীতায় বলছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মাनं শিরোমহং পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে। যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ভক্তদের কল্যাণে, সাধুদের রক্ষণের জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। এই উদ্দেশ্যে ভগবান আসেন পৃথিবীতে। তিনি এসে ভক্তদের কল্যাণার্থে তিনি কাজ করেন। আমরা সেটা বিশ্বাস করি সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে। আজ বিশ্বব্যাপী যে কোভিডের প্রকট চলছে, এর উপর আমরা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হলেও এই মিশনে জন্মাষ্টমী উদযাপন হচ্ছে। অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে, এখানে প্রসাদের আয়োজন করেছি। আমরা সন্ধ্যা থেকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা পার্বণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আদি আয়োজন করেছি এবং আগামীকাল পালন অনুষ্ঠান শিলচর সংক্রমণ মিশনে 300 জনের জন্য পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সকল ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनावाड़ी घाट क्षेत्र में अश्विनी दास नाम के एक युवक सड़क हादसे में अपने जान गंवा जाने पर सोनाई तुलारग्राम इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि अपने परिवार सदस्यों के लिए दवाई लेकर घर वापस लौटने के दौरान अश्विनी दास का एक ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर होने पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला और परिवार सदस्यों में मौत का मातम दिखाई दिया। इस दिन पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा। तत्पश्चात शव को परिवार सदस्य के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर निभा पटवारी व गुवाहाटी के दूसरे वरिष्ठ चिकित्सकों का प्रशंसा किया है सर्वधर्म समन्वय सभा के कार्यकर्ताओं ने। गौरतलब है कि डॉक्टर निभा पटवारी गुवाहाटी महानगरी से एक प्रतिनिधि दल के साथ कोविड के सचेतनतामूलक कार्यसूची को हाथ में लेकर बराकाठी सफर में बराकाठी पहुंचे थे। तीनों जिले में दौरे किए जाने के दौरान करीमगंज जिले में उन्होंने स्वास्थ्य संबंध के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने अपने वक्तव्य पेश किए। साथ ही प्रोफेसर एच मानव, भिजन राजकुमार, बानीभूषण सिन्हा व दूसरे चिकित्सकों ने इस दिन लोगों को जागरूक भी किया। शाम को सूत्रा गांधी क्षेत्र परिक्रमा किए जाने के बाद सर्वधर्म समन्वय सभा के शाखा कार्यालय में उन्होंने दौरा किया। दौरे के बाद
इस संदर्भ में केंद्रीय साधारण संपादक एच आमिर लश्कर ने उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के चलते गुवाहाटी से आए इस प्रतिनिधि दल के चेहरे में खुशी की झलक देखने को मिली। আজি আমি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ চাবলৈ আহি এনেকুৱা ঠাইত উপস্থিত হ'ম বুলি আচলতে মই নিজেও ভবা নাছিলোঁ। সৰ্বধৰ্ম সমন্বয় সভা ইয়া ধৰ্ম বুলি ক'লে মই সদায় কৰ্মকে বুজোঁ। তাত কেতিয়াও মই ধৰ্মৰ আজিলৈকে কৰা নাই। নিজৰ মই কোনো ধৰ্মত সেই হিচাপে বিশ্বাসে নকৰোঁ। যি কৰ্ম মোৰ মই সেয়াই ধৰ্ম হিচাপে মানো। আৰু ইয়াৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই চবকে এইখিনি দেখি মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু মনটোৱে সঁচাকৈ শান্তি পাইছে। কাৰণ মই যাৰ ফ্ৰণ্টত বহি আছে এগৰাকী মহিয়সী নাৰী মাদাৰ টেৰেছা, যাৰ আদৰ্শত মই চলিব খোজোঁ, ঈশ্বৰ জীৱনখিনি পাৰ কৰিব খোজোঁ, সুভাষ চন্দ্ৰ বস বা সকলোৰে ইয়াত যি ফটো দেখিছোঁ নিজেই ধন্য মানিছোঁ যে আজি তেখেতসকলৰ ফটোৰ আগত হ'লেও মই থিয় হৈ দুআষাৰ কথা ক'বলৈ পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। ধন্যবাদ। পিছলৈ যেতিয়াই আহিম নিশ্চয় এই কাৰ্যালয় প্ৰদান কৰিম। ধন্যবাদ। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমির হোসেনকে, যে সাধু সম্ভাষণ আমাদেরকে জানানোর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ ওনার কাছে। আর এই সংস্থাটা দেখে আমি গাড়িতে বসে প্ল্যান করেছি যে এই সংস্থার সাথে আমি জড়িত হতে চাই, এখানে আমি মেম্বারশিপ নিতে চাই। আর আমরা যতজন আসবো নেক্সট টাইম যখনই আসবো আমরা প্রত্যেকেই এইখানে আমরা মেম্বারশিপ নিতে চাই। আর এত একটা পবিত্র, যেটা দেখেছি পবিত্র একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বিধা সংকোচ না রেখে আমরা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা সবাই মানুষ, মান এবং হোশ আছে বলে আমরা মানুষ। তার জন্য আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটো দেখেছি, এইখানটায় স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দেখেছি, নেতাজি সুভাষ বোসের ফটো দেখেছি, মাদার টেরেসার ফটো দেখেছি। সব ধর্মের ঐক্যভাবে একটা সমাজ চেতনা আনার জন্য যে পদার্পণ নিয়েছেন তার জন্য আমি আমার অন্তর থেকে, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। আবার আমি মিস্টার হোসেনকে, আমির হোসেনকে আমার অন্তর থেকে শত आदर आह्वान जानाची। पिछले दिनों ओमराक्षु क्षेत्र में दुष्कृतिकारियों द्वारा 5 ट्रक जलाए जाने के साथ साथ 5 ट्रक चालक व सहचालक को गोली मारकर हत्या किए जाने के चलते उनको लाश को जलाकर राख कर दिए जाने के प्रयास में जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वारदात के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। ट्रक चालक संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया और पूरे वारदात के लिए न्यायिक जांच के साथ साथ अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग भी किया। मारे गए ट्रक चालक व सहचालक के परिवार वर्ग के प्रति भी इन्होंने अपना शोक व दुखद संदेश भी प्रकट किए। नमस्कार, আমি শিলচর ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলছি। আমি এলাম শিলচর ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রানাজ হোসেন মজুমদার। আমরা যে কালকে যে হাফলংয়ে এই যে ডিমাসা যে ডিস্ট্রিক্টে যে আমরা ড্রাইভারগুলারে মারা হয়েছে, এটার লাগে আমরা খুব মর্মাহিত। আমরা এটা যে স্ট্রাইক যে 24 ঘন্টা এই অল আসাম মজদুর ইউনিয়নে যেটা যে স্ট্রাইক তারা ডাকছে, এটা আমরা সমর্থন করি আর আমরা এটার লগে আসি আর থাকুন। আমরা সংস্থার শিলচর ট্রাক ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের পুরা সংস্থার যে কর্মকর্তা আছেন পুরা আমরা বন্ধ থাকবো। আমরা যে ড্রাইভারগুলো আছে, আমরা মেম্বারগুলো আছে, আমরা সবরে এখানে জানাই দিয়ে দিছি যে কালকে সব গাড়িগুলো বন্ধ থাকবে আর এটা আমরা পালন করব যে যে স্ট্রাইক যেটা আছে। আমি আমির লস্কর, শিলচর 47 ট্রাক ড্রাইভার ইউনিয়ন সেক্রেটারি। যেটা ডিমা অবসাদ ঘটনা হয়েছে, আমার ড্রাইভারগুলো মারা হয়েছে কিতাব মজদুর ইউনিয়ন। আমরা আগামীকাল 24 ঘন্টার বন্ধ পালন করব এবং এই হত্যার বিচার চাই। আসাম সরকার এই বিচার করতে হবে, না আরও অন্য পদক্ষেপ নিব। এই প্রতিবাদে আমরা আসামে যত মজদুর ড্রাইভার ভাই সকল আছে তাদের প্রতিবাদ করব এবং তাদের হত্যা করা হয়েছে। আমরা সারা জীবন এটার প্রতিবাদ করব এবং আসাম সরকারকে আমি বলতে চাই নিরীহ লোকের হত্যার বিচার চাই, না হলে আমরা অন্য পদক্ষেপ নিব, আজীবন ধর্মঘট পালন করে নেব। हाईलाकंदी जिले के जिला भाजपा कार्यालय में जन्माष्टमी के पावन तिथि के अवसर पर एक संवर्धना सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाईलाकंदी जिला बीजेपी कार्यालय में जन्माष्टमी तिथि के अवसर पर इस दिन
दोपहर 2 बजे जिला भाजपा के सभापति सपन भट्टाचार्य के पौरोहित्य में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में श्री कृष्ण के जीवनादर्श तथा गीता के कई पहलुओं को लेकर वक्तव्य रखा गया। प्रारंभिक कार्यक्रम में वंदे मातरम संगीत के जरिए कार्यक्रम का सूचना किया गया। तत्पश्चात प्रमुख अतिथि के आसन के रूप में अलंकृत किए सांसद राजदीप राय ने, दूसरी ओर वरिष्ठ अतिथि के रूप में राज्य संपादक कनाथ पुरकास्त तथा भूतपूर्व मंत्री भाजपा के राज्य कार्यनिर्वाही सदस्य गौतम राय भी मौजूद थे। भाजपा के अनुसूचित जाति के राज्य सभापति मुन स्वर्णकार, जिला भाजपा के सभापति सपन भट्टाचार्य, जिला भूतपूर्व सभापति सुब्रत कुमार नाथ, नेपाल चक्रवर्ती, मिहिर चक्रवर्ती, सुब्रत शर्मा मजूमदार आदि लोगों की उपस्थिति में इस दिन इस सभा पर कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया और धर्म की रक्षा तथा सनातन धर्म के विकास के कई पहलुओं के बारे में भी लोगों ने अपने अपने मतों का बखान किया। আগে সরকারি আজকে ফাংশন হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আজকে থেকে সরকার দাদা একটা প্রোগ্রাম আছে তারপর থাকিয়েছি আমি যেহেতু এর মধ্যে আইসে খুশি হয়েছি আমি যে সিরিয়াস নাকি যে একটা উল্টাপাটা দেখা উল্টাপাটা করি আমি একবার চুপচাপ থাকবো তোমাদের কৃতজ্ঞ আমি যে আমি আমরা সব কত কষ্ট হয়ে তোমরা আপনি এখানে আমরা এখানে দায়িত্ব মন বড় হলে খাওয়া না মন বড় হলে মনে হচ্ছে মনও গেছি যাও আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি 20 বছর মন্ত্রী আসতাম। ধন্য মনে করছি আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমরা জানি আমাদের দল কীভাবে চলে। আমরা হলাম এ পার্টি উইথ ডিফারেন্স। আমাদের সেবার মধ্যে দিয়ে আমাদের কার্যক্রম চলতে থাকে, সেটা আজকে থেকে নেই, সেই জনসংঘ আমল থেকেই হচ্ছে। তো আজকে মঞ্চে যারা আছেন তাদের আরেক মিটিংয়ে যেতে হবে, তাই আমি আমার আর বাণী দীর্ঘায়িত করছি না। আমি তাদের সবাইকে আজকের এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। भारत माता की माता की माता की। धन्यवाद। जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के ठेकेदार व दूसरे कई कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में करीमगंज जिले में आयोजित सभा में केंद्रीय कमेटी की ओर से सभापति पद पर प्रणब राय, मानिक पाल चौधरी, जुनाइद अहमद मजूमदार, संपादक के पद पर संजय राय, कोषाध्यक्ष देवाशीष राय, असित दे, विशाल राय, आंसर हुसैन, बाबुल बरभुइया, रशीदुल अहमद चौधरी व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को लेकर एक नए कमेटी का भी गठन किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सभापति प्रणब राय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। গত 24 জুলাই আমরা বরাকবেলি একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেছিলাম। সেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটি করে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি হবে। সেই সিদ্ধান্ত মতো আজকে করিমগঞ্জের কমিটিটা হয়েছে। সেই কমিটির পদাধিকারদের নিয়ে আমরা আজকে এখানে আমরা একটা সমবেত হয়েছি এবং আমরা আশা রাখবো এই কমিটির পদাধিকারীগণ আগামী দিনে আমাদের কমিটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং কাজ চালিয়ে যেতে আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি শক্তিশালী হবে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सीआरपीएफ के डीआईजीपी श्री शाहनाज खान ने शहीद कांस्टेबल शमसुल हक के स्मरण में बाइलेन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित होंगे आवासीय क्षेत्र के लोग।
जुलाई विधानसभा केंद्र में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन परियोजना के आधार पर 8 जल प्रकल्प का आनुষ্ঠাनिक तौर पे संस्कार कार्य किया उद्घाटन। आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित होने पर खुशी व्यक्त किया। बराक घाटी के विभिन्न स्तर के कॉलेज छात्रा व ITI के छात्र छात्राओं ने बराक घाटी में नौकरी के आवेदन न किए जाने पर जिला उपायुक्त कार्यालय में दिया स्मारक लिपि। बराक घाटी के छात्रों को वंचित करने का लग रहा है आरोप। केंद्रीय सरकार के ओबीसी तालिका में विष्णुप्रिया मणिपुरी संप्रदाय के नाम अंतर्भुक्त न किए जाने के खिलाफ 2 सितंबर को गुवाहाटी के बड़वाड़ी क्षेत्र में की जाएगी भूख हड़ताल कार्यक्रम। जानकारी दिया संगठन कार्यकर्ताओं। नागरिक अधिकार रक्षा समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा NRC प्रक्रिया के अंतिम सूची निकलने के 2 साल बाद भी कार्य न किए जाने पर प्रधानमंत्री को दिया गया स्मारक लिपि। संगठन कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।